pertama guys di vlognya Amel. Cara pakai lip balmnya Vernon. Bikin yang begini. Ada guys, Demi Putadan. Wow. Bon appetit. Terkilas. Ya nggak apa-apa. Makan mata. Oh, tengah pinggir, wah. Saya mau nengok-nengok doang. Hampir kayak couple. Iya. Di tengah-tengahnya Sen sama Hani. Cheers. Tempe. No foods, no drinks. Gimana? Kakak disedot. Jenny. Mendadak bagus banget. I don't like the sauce. This one. 4 of 10. Kayak gini. Yay, thank you so much. Oke, kita lanjut TikTokan guys. Bye. Ini demi kemaslahatan yang bersama harus adjust. We going back home.